بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم۔ ناظرین، روس نے افغانستان میں امارت اسلامی یعنی طالبان کی حکومت کو تسلیم کیا۔ گزشتہ روز امریکہ کا اس پہ سخت رد عمل آیا اور یو این میں، یونائٹڈ نیشن یعنی اقوام متحدہ میں افغانستان کے حوالے سے جو رابطے قائم کرنے یا افغان طالبان کو انگیج کرنے کے حوالے جو قرارداد آئی، اس نے اس کو ویٹو کر دیا، یعنی اس کو بالکل ماننے سے بلکہ ریجیکٹ کر دیا۔ ابھی یہ ہے، اور ساتھ ہی روس کا جو عمل ہے اس کو بھی مطلب ایک ریجیکٹ کیا اور کہا کہ روس نے ایک دہشت گرد گروپ کے ساتھ تعلقات قائم کر کے اپنے آپ کو تنہا کر دیا۔ مطلب ایک سخت رد عمل اسی حوالے سے آیا، اور ہو سکتا ہے کہ وہاں پہ جو انسانی ہمدردی کے حوالے سے یا انسانی ترقی کے حوالے سے جو امداد ملنی تھی اس پہ بھی اثر پڑ سکتا ہے، کیونکہ میکسیمم زیادہ تر پورشن جو ہوتا ہے وہ امریکہ یا جرمنی دیتا ہے۔ اس پہ بات کریں گے اسی میں کہ وجہ کیا ہے کہ امریکہ نے اتنا سخت رد عمل شروع کیا۔ اگر امریکہ کا رد عمل اتنا سخت آ گیا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ دیگر ممالک جو کہ پلان کر رہے تھے انکلوڈنگ کنٹریز لائک پاکستان، تو کیا اس پہ اثر پڑے گا نمبر ون، اور کیا امریکہ کی رد عمل سے افغان طالبان اس کی، اور یہ کیوں کیا ہے؟ کیا یہ وجہ ہے کہ کچھ لوگ ایسے ہیں جو طالبان کے ساتھ، طالبان نے ان کو گرفتار کیا ہے اور وہ امریکی شہریان جن نے امریکہ کے ساتھ تعاون کیا ہے، اسی حوالے سے تو نہیں ہے۔ کچھ لوگ بات کر رہے ہیں کہ جو محمود حبیبی صاحب ہے، جس نے میرے خیال میں القاعدہ کے کچھ اہم لیڈران کو گرفتار کرنے میں، ان کو ٹارگٹ کرنے میں امریکہ کا ساتھ دیا تھا، یہ اس پر الزام ہے۔ اسی حوالے سے بھی امریکہ کافی جو ہے وہ ناراض بھی ہے۔ اور اس کے ساتھ ہم دیکھتے ہیں کہ پھر جو انٹرنیشنل کرائم کورٹ ہے اس کا جو فیصلہ آیا، جس نے افغان طالبان کے جو امیر ہے ملا ہیبت اللہ صاحب اور جو حقانی صاحب ہے، ان کے چیف جسٹس جو ہے قاضی القضات جسے کہتے ہیں، اس کی گرفتاری کا، اس پہ جرم ثابت کر کے گرفتاری کا حکم دیا ہے کہ یہ خواتین کے ساتھ اور دیگر جو گروپس ہے ان کے ساتھ، جو کمزور گروپ ہے ان کے ساتھ ان کا جو ظلم ہے یا جو رویہ ہے یہ قابل گرفت ہے۔ تو اس پہ بات کریں گے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ امریکہ نے اتنا سخت رد عمل کیوں دیا؟ اگر ہم دیکھیں تو اس کو ہم نارمل جو ہے ایک جسٹ اس کو ہم نے لارجر کنٹیکسٹ میں دیکھنا ہوگا کہ امریکہ کا اس خطے میں آنا، اس سے پہلے روس، یو ایس ایس آر جو تھا، اور اس کے بعد روس کا، پھر امریکہ کا، یہ پورے حالات ہے، اور پھر یہ اس خطے کے جو بدلتے ہوئے جیو اسٹریٹجک جو سچویشن ہے، اس پہ ہم بات کریں گے تو تب ہماری بات سمجھ آ جائے گی کہ امریکہ نے مخالفت کیوں کی، بلکہ مخالفت کیا کہ باقی ممالک کو بھی وارن کیا کہ اس طرح ایک دہشت گرد جس کو امریکہ ابھی بھی سمجھتا ہے کہ وہ دہشت گرد ہے، اس کے ساتھ جو ہے اگر تعلقات رکھتے ہیں تو اس کا کیا انجام ہوگا۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ تو حقیقت ہے کہ جب رشیا نے یعنی روس نے جب طالبان کو ایکسیپٹ کیا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کو لیجیٹمائز کیا ہے، اور لگ ایسا رہا ہے یو ایس کو، شاید امریکہ کو شاید یہی لگ رہا ہے کہ یہ ایک قسم کی بیٹرائل ہے امریکہ کے ساتھ روس نے جو کیا، کیونکہ امریکہ سمجھتا ہے، اور اس کے جو فیلیئرز ہے طالبان کے خلاف، اس کو ایک قسم نے انڈورس کیا کہ طالبان کی حکومت کو ایکسیپٹ کر کے، امارت اسلامی کو ایکسیپٹ کر کے روس نے ایک قسم کا یہ ایکسیپٹ کیا کہ امریکہ ناکام اور طالبان جو ہے وہ فتح یاب ہو چکے۔ دوسرے وہ سمجھتے ہیں کہ روس نے طالبان کو یعنی امارت اسلامی کو ایک قسم کا انعام دیا ہے، ریوارڈ کیا ہے ان کی بیڈ بیہیویئر کا۔ دس از دا امریکن ریئیکشن، کہ وہ بیڈ بیہیویئر جو ان کا ہے، ان کے جو عورتوں کے ساتھ جو ان کا رویہ ہے، ریسٹرکشنز ہے خواتین پہ، تعلیم پہ پابندی ہے، مطلب ایک کام کاج پہ پابندی ہے، اب کام کرنے یا باہر جاب کرنے پہ جو پابندیاں ہیں، سیاسی لوگوں پہ سیاسی جو ایکٹیویٹیز ہے اس پہ پابندیاں ہیں، اسی طرح انکلوسیو گورنمنٹ کا جو وعدہ کیا تھا ٹوٹل جس میں تمام شامل ہو اس کا، تو یہ جو بیڈ بیہیویئر ہے طالبان کا، اس کو ایک قسم سے ریوارڈ کیا ہے، مطلب ایک انعام کیا دیا ہے۔ اور پھر یہ ہے کہ یہ جو ریکگنیشن دیا ہے بغیر اس کے کہ افغان طالبان یعنی امارت اسلامی والا کچھ امپرومنٹ تو دکھائے نا خواتین کے مسئلے پہ، جو انکلوسیو گورنمنٹ ہے اس پہ، اور اسپیشلی جو
टेररिस्ट ग्रुप से, नेटवर्क से अफगानिस्तान में, जिसका पाकिस्तान ने भी उसी दिन यूएन में इसका इयादा किया है कि तकरीबन सारे टेररिस्ट नेटवर्क जो है वो अफगानिस्तान में है, उस पर कोई इम्प्रूवमेंट नहीं हुई है। लेकिन इसके बावजूद आपने उसको रिकग्नाइज किया बग़ैर कोई बेहतरी दिखाए हुए, तो इस पे अमेरिका को हो सकता है। फिर अमेरिका समझता है कि तालिबान की या इमारत इस्लामी की जो हुकूमत है या अफ़गानिस्तान, उनके ख़्याल में ये अभी भी ग्लोबल थ्रेट है, ग्लोबल सिक्योरिटी के लिए थ्रेट है, रीजनल सिक्योरिटी के लिए थ्रेट है, और स्पेशली जो वेस्ट है, मतलब यह है कि अमेरिका और मग़रिब के लिए जो है हो सकता है कि जो टेररिस्ट नेटवर्क्स जिसके बारे में कहा जाता है, अलकायदा है, ISKP है, TTP है, मजीद ब्रिगेड है, BLA है, ETIM है, वगैरह वगैरह जितने भी है, ये रीजन के लिए भी थ्रेट है और ये ग्लोबली भी थ्रेट पोज करता है। तो इस पे अमेरिका का एक पोजीशन बिल्कुल है। दूसरा, अमेरिका समझता है कि ये रूस की जो रिकग्निशन हो गई, ये एक किस्म ला एम्बोल्ड करेगा, मतलब है कि उनको और इनकरेज करेगा अफगान तालिबान को कि स्टैंड करे इन इश्यूज़ पे, डैम केयर फॉर द वर्ल्ड पावर्स और इंसानी हकूक़ या ख़वातीन के हकूक़ और या जो दीगर अफ़गानिस्तान के, वो बोल्ड हो जाएंगे कि यार, और बहादुर हो जाएंगे कि हम कुछ नहीं कर रहे हैं लेकिन दुनिया जो है ख़ुद ब खुद सामने आ रही है और हमें जो है एक्सेप्ट कर रही है। तो ये फिर इसके साथ अगर एक तो ये है डेफिनेटली ये इसमें किसी न किसी तरह हकीकत भी कह सकते हैं। दूसरा ये है कि अमेरिका और रूस की जो जियो स्ट्रेटेजिक राइवलरी है इस खत्ते में, वो भी बड़ा इम्पॉर्टेंट है। अमेरिका, जिस तरह मैंने पहले कहा, समझती है कि ये जो फेलियर्स है अमेरिका के 20 साल, अमेरिका और नेटो फोर्सेस के जो फेलियर्स है, उसको अभी रूस जो है वो एक्सप्लॉइट कर रहा है, नंबर 1। दूसरा, जो अमेरिका समझता है, उनके जो स्ट्रेटेजिस्ट है वो समझते हैं कि रूस का ये अमल जो है, ये अमेरिका की जो इन्फ्लुएंस है इस खित्ते में लार्जली इस जो पूरा साउथ है, यहाँ पे सेंट्रल एशियन ममालिक, पाकिस्तान और इसमें यहाँ अफ़गानिस्तान, सब में जो है अमेरिका का जो असर है, उसका जो इन्फ्लुएंस है, उसको थ्रेट कर रहा है, उसको काउंटर कर रहा है। तो ये फिर अमेरिका समझता है कि इससे रूस के जो फुट होल्ड है, इनके जो पाँव है, यहाँ पे मजबूत हो जाएंगे। इस्टेब्लिशिंग ये जो रिलेशन इस्टेब्लिश किए, इससे रूस को स्पेस मिल जाएगी कि अफ़गानिस्तान में अपने आप को प्रॉपर इस्टेब्लिश करे। फिर यह है कि इससे वो पॉलिटिकल यानी सियासी फ़ायदे हो सकते हैं, इकनॉमिक फ़ायदे हो सकते हैं, सिक्योरिटी के फ़ायदे हो सकते हैं, इंटेलिजेंस के हवाले से वो अमेरिका का ख्याल है कि ये वो भी कर सकता है। तो ये जो पोजीशन है इसका, ये अमेरिका का जो इस इलाके में है वो डाइवर्ट हो जाएगा। फिर यह है कि रूस अभी तक कंसिडर टू बी अ बैड बॉय ड्यू टू द यूक्रेन में है, उससे अटेंशन भी डाइवर्ट हो जाती है। अभी रूस के बारे में पॉजिटिवली जो बातें हो रही है, इसने थ्रेट किया है ये अमेरिका के ख्याल में जो ग्लोबल यूनिटी थी। क्या मतलब है कि तालिबान के आने से पहले ये बात हुई थी कि तस्लीम करना है तो सबने इकट्ठे करना है, तो वो ग्लोबल यूनिटी जो है उसको फ्रैक्चर किया है। मतलब ये है कि अब एक प्रेसिडेंट बन गया है कि एक मुल्क आगे बढ़ा है, रूस आगे बढ़ा है, तो अब दीगर ममालिक भी आहिस्ता आहिस्ता अपना रास्ता लेंगे। वो यूनिफाइड अप्रोच जो ग्लोबल यूनिटी जो थी उसको थ्रेट किया है। दूसरा, अमेरिका का जो रद्द अमल है मेरे ख्याल में वो ये भी है कि वो चाहता है कि रूस ने तो कर दिया, अभी दीगर ममालिक ना करें। मतलब ये है कि पाकिस्तान, चीन, ईरान या सेंट्रल एशियन कंट्रीज़ या कोई वेस्टर्न या मिडल ईस्टर्न या अफ्रीकन कंट्री जो है वो आगे ना बढ़े, क्योंकि इसीलिए अमेरिका का जो रद्द अमल है इसी वजह से भी बड़ा सख्त आया है। और अमेरिकन लीडरशिप अपने आप को असर्ट भी कर रही है, वो ऐसे भी नहीं छोड़ रही है इस खत्ते को कि चलो हो गया तो हो गया, अभी डैम केयर फॉर अफगानिस्तान, लेकिन ऐसा नहीं है। इस रद्द अमल से इस बात का इजहार होता है कि अमेरिका अभी भी यहाँ पे अपने आप को असर्ट करना चाहता है, अपने आप को, अपनी जो प्रेजेंस है उसको महसूस करवाना चाह रहा है। तो यही है, और देखे इसका तालिबान के लिए डेफिनेटली फ़ायदा भी बहुत ज़्यादा है, और नुकसान तो ये है कि तालिबान को थोड़ा सा अपनी पॉलिसीज़ में चेंजेस वैसे लानी चाहिए। मतलब है कि फॉर द लार्जर इंटरेस्ट ऑफ अफगान नेशन, फॉर द लार्जर इंटरेस्ट ऑफ अफगानिस्तान, थोड़ा सा देखिए दुनिया के साथ तो चलना है। ये जो ग्लोबल विलेज है, एक
गांव है उसमें आपकी मिसाल एक छोटे से महल्ले की तरह है। अभी वो छोटा सा महल्ला जो है पूरी दुनिया को जो है नाराज़ किए हुए है, पूरी दुनिया पूरे गांव को, और किसी के साथ उसकी बन नहीं पा रही है, तो इसका नुकसान होगा उस महल्ले के रहने वालों को। तो मैं समझता हूँ कि अफ़गान तालिबान को जो इस्लामी दुनिया है, जो मुस्लिम दुनिया है, थोड़ा सा मतलब है कि ख़वातीन के हवाले से थोड़ा सा अपना जो स्टांस है उसको उसमें तब्दीली लानी पड़ेगी। ये जो हॉस्टेजेस की बात हो रही है इस पर, क्योंकि अमेरिका इज़ अ ग्लोबल पावर, अमेरिका इज़ एन इकोनॉमिक पावर इस वक्त, अमेरिका इज़ अ पॉलिटिकल पावर इस वक्त दुनिया में। अगर सियासी बड़ी क़ुव्वत है तो वो अभी भी अमेरिका है। तो अमेरिका के बग़ैर जो है, जिस तरह दुनिया के जितने भी लैंडिंग इदारे हैं, IMF, वर्ल्ड बैंक, एशियन बैंक, जो भी देने वाले इदारे हैं, सब अमेरिका के कंट्रोल में है। तो मैं समझता हूँ कि लार्जर अफ़गान इंटरेस्ट के लिए यहाँ पे इस जो सुपर पावर राइवलरी है, ये लग ऐसा रहा है कि ऐसा ना हो कि अफ़गानिस्तान दोबारा अमेरिका और रूस के लिए तख्ते जंग बन जाए। इसको अवॉइड करने के लिए, क्योंकि लग ऐसा रहा है अभी रूस ने किया, अमेरिका का रद्द-ए-अमल सख्त आया, अभी अमेरिका कुछ करेगा और इतना स्ट्रांग करेगा कि रूस की ये जो इसको काट देगा, इसको रिजेक्ट करेगा, तो अपनी इन्फ्लुएंस बढ़ाने के लिए अभी कुछ और करेगा। तो इसीलिए बेहतर है जुडिशियस पॉलिसीज़ को अडॉप्ट करना होगा। और मेरे ख्याल में अफ़गानिस्तान को पाकिस्तान से लर्न करना होगा कि इस वक्त पाकिस्तान की चीन के साथ भी ताल्लुकात है, रूस के साथ भी ताल्लुकात है, अमेरिका के साथ भी ताल्लुकात है। इसको कहते हैं डिप्लोमेसी, कि आप अपने आप को बचा भी रहे हैं बड़े बड़े मगरमच्छों से, उनके साथ दोस्ती भी रख रहे हैं, लेकिन उनसे फासले भी रह रहे हैं, और उनका जो मुखालिफ मगरमच्छ है उसके साथ भी आपके ताल्लुक ठीक होता है। तो दिस इस काल के आपको कौमी मफाद के लिए मैं समझता हूँ कि अफ़गान तालिबान को थोड़ा सा जो है मतलब यह है कि कंधा जो है देना पड़ेगा इस निज़ाम में रहने के लिए, वरना ये जो हालात बन रहे हैं कि ईरान से निकल आ रहे हैं, पाकिस्तान से निकल रहे हैं, अभी सेंट्रल एशियन ममालिक से अफ़गान रेफ्यूजीज़ को निकाला जा रहा है, वहाँ पे तिजारत नहीं है, सरमायाकारी नहीं है, दुनिया की इंगेजमेंट नहीं है, तो इसके बग़ैर जो है बहुत मुश्किल होगा इस रियासत को चलाना। वरना इंटरनली ये लोग जो है एक्सप्लोट करेंगे। एक दिन आएगा कि अफ़गान अवाम जो है वो फट जाएंगे, उनका जो है कब तक बर्दाश्त करेंगे। तो इससे बेहतर है कि स्पेस देना पड़ेगा अफ़गान तालिबान को, और दुनिया को इंगेज करने के लिए भी अपनी पॉलिसीज़ में थोड़ी सी तब्दीली लानी पड़ेगी।